गोंयासारखेल्या बारीकशा राज्यातलो सुद्धा उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी आपल्या मन की बातातल्या कार्यक्रमात केला. कोण सांगू शकता? कुणबी शॉल केला आणि स्पेशली गोयच्या एका भुरग्याचें तेंच्यांनी नांव घेतलें. इज अ यंग बॉय, इज जस्ट अराउंड 28 year old. कोण जाणा? डॉक्टर अमित वेरेकर. अजून एकटो आसा. यंग बॉय तुमच्याच इतको, म्हणजे 26-27 एजीतलो. कोणाक खबर याद हा? सागर मुळे, बानोड्यांतलो. आनी कित्या खातीर? कावी आर्ट. आतां सगळ्यांक कळ्ळें. कावी आर्ट हे सिंगल आर्टा खातीर आज सागर मुळे हाजें फेलिसिटेशन मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यांनी केलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूजींनी केलें. ताका नॅशनल लेवलाचेर आमचें कावी आर्ट जें लुप्त जायत पावल्लें ताका परत एकदां रिवायव करपाचें काम हें सागर मुळे यांच्यांनी केलें. आनी त्या भुरग्याक आज वेगवेगळे कडेन म्हणजे आपलो पॅशन जर सांबाळी आसत जाल्यार आपूण खूब बरो बिझनेस करूं शकता हें तेणी दाखोवन दिलें. तेणी आपली वेगळी आयडेंटिटी ही क्रिएट केली. गोंयांतलो एक बरो कार्यक्रम मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान ताचो उल्लेख जालो. कोण सांगू शकता कितें? आतां पर्यंत फाटल्या 12 वर्सांक सगळ्यांत बरो कार्यक्रम कोण सांगू? इट इज अ गव्हर्मेंट फंक्शन, बट इट इज अ व्हेरी गुड फंक्शन. इट इज एप्रिशिएटेड एट ऑल ओवर इंडिया. इट इज एप्रिशिएटेड एट अ ग्लोबल लेवल ऑल्सो. पर्पल फेस्ट. कितें? It is an international purple festival. We did the first time program for the person with the disability. पर्सन विथ द डिजाबिलिटी आसा तांच्या खातीर आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल केलें. ग्लोबल लेवलांतल्यान जवळपास 20 ते 25 कंट्रींतले डिजाबिलिटी कमिशनर हे आमच्या गोंयांत आयले. देशभरांतल्या सगळे डिजाबिलिटी कमिशनर आमच्या गोंयांत आयले आनी जे पर्सन विथ द डिजाबिलिटी आसा तांच्या बरोबर पॉलिसी ठरोवपाचो त्यांचो वेगवेगळो म्हणजे 3 दिसाचो कार्यक्रम जो गोंयांत जालो ताच्या बद्दल मेन्शन हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान केलें. आत्तां पळयल्ल्या भितर कोणी म्हाका अजून एक कोण ताका बरें कितें दिसलें हे मन की बाताचें आनी कोण सांगू शकता? काणकोणांत आमी डॉक्टर अय्या हो जाणटेलो 75 वर्साचो मनीस जो आपली एखादी रिवर म्हणजे पयरच्या 3 दिसाच्या पयलीं ह्या जाल्या त्या न्ही तेज्या पयलींच्या कार्यक्रमांत म्हणजे काणकोण सारकेल्या गांवांत अय्या हो मनीस जो आपल्या बांयतलें उदक काडून थंयसलें सगळें एग्रीकल्चर कल्टिवेशन करपा खातीर मदत करता. ह्याय कार्यक्रमाचो उल्लेख जो आसा हो जालो. हातूंतल्यान जाता कितें तर नवीन आयडियाज आमकां मेळटा. आमी प्रॉब्लेम सॉल्वर जावपाक शकता. आमी इनोवेटीव आयडियाज ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमकां मेळपाक शकता. म्हणून म्हाका दिसता की अशा पद्दतीचो कार्यक्रम हो कंटिन्युअसली आमी पळोवप आनी हें गरजेचें आसा. आमकां जर म्हणजे हांवें जस्ट सांगपा खातीर विसरलो हांव, कारण मन की बात म्हणजे 136 कार्यक्रम जाला. केन्ना तरी कोणाक दिसता आसतलें पयलींचो खंयचो तरी मन की बात पळोवचो. यूट्यूबाचेर वचूनय पळोवपाक शकता किंवा मोदी ॲप हाजेरूय वचून पळोवपाक शकता. आनी एका ॲपाचेर जो माय भारत ॲप जाचेर युथा वांगडा हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हे सातत्यान कनेक्टेड आसता. इट इज एन माय भारत ॲप. म्हणजे माय भारत ह्या जर पोर्टलाचेर तुमी वचत जाल्यार तुमकां ऑलवेज प्रधानमंत्री हे कनेक्टेड आसता. वेरियस टायप्स म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी ग्लोबल लेवलाचेर यूथ रिलेटेड पॉलिसीज, यूथ रिलेटेड ऑपॉर्च्युनिटीज कितें आसा ह्यो सगळ्या जाणांक सातत्यान मेळत आसा. गोंय सरकारान अशाच पद्दतीत वेगवेगळ्यो योजना बट रिसेंटली युवकांच्या खातीर आमी जो ॲप लॉन्च केलो हो कोण सांगू शकता म्हाका? आनी वीच इज बेनिफिशियल फॉर द यू पीपल. कोण सांगू शकता खंयचो ॲप आशिल्लो? हल्ली म्हणजे म्हाका लास्ट इयर केला बट ताजो अंदू ह्या वर्साक खूब मोठ्या प्रमाणांत ताजो यूज जावपाक लागला. कोणी सांगू शकता? सीएम स्कॉलरशीप ॲप कितल्या जाणांनी रजिस्टर्ड केला? सीएम स्कॉलरशीप ॲपाचेर स्कॉलरशीप रजिस्टर्ड कोणी तरी केल्या काय करूंक ना? कोणीच करूंक ना. एकाय भुरग्यान करूंक ना. तशें जाल्यार तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव. सीएम स्कॉलरशीप ॲप इज एन सिंगल ॲप. यू कॅन डावनलोड करात. ताजेर तुमचे सगळे डॉक्युमेंट अपलोड करात आनी स्कॉलरशिपाक एप्लाय करात. आतां पर्यंत गोंयांतल्या 33,000 भुरग्यांनी एप्लाय केलें आनी लास्ट इयर तांकां 33,000 भुरग्यांक सीएम स्कॉलरशीप ॲपा वयल्यान तेंच्यो स्कॉलरशीप मेळ्ळ्यो, इन्क्लुडींग ST,
SC, OBC आणि इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन. म्हणजे गोंयांतल्यो सगळ्यो स्कॉलरशीप ज्यो आसा तुमकां व्हरून फॉर्म त्या आत्तां विचारूं नाका ताका म्हाका, तुमकां फॉर्म व्हरून ऑफिसान दिवपाची गरज ना किंवा पणजेच्या खंयच्याच ऑफिसान वचपाची गरज ना. तुम्ही चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशीप एपा वयल्यानूच ताका एप्लाय करपाक शकता. लास्ट इयर 33,000 भुरग्यांनी हेजो बेनिफिट्स घेतला, 33,000. आणि 3 म्हयन्याच्या भितर सगळ्यांच्या अकाउंटाचेर हे पयशे जे आसा पळय न्ही ते तांच्या अकाउंटाचेरूय 3 म्हयन्या भितर तांच्यांनी भरलेली ट्युशन फीस ही तांच्या अकाउंटाचेर परत आयल्या. आपल्याक इन्फॉर्मेशन आसप गरजेचें आसता आनी तें इन्फॉर्मेशन दुसऱ्यां कडेन शेअर करप हें खूब गरजेचें आसा. म्हाका दिसता की गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळे अशाच पद्दतीचें इनोवेटीव काम, हांव जस्ट पयर प्रिंसिपला कडेन उलयतालो, सीड बॉम्ब हें काम करपाचें एप्रॉक्सिमेटली कितल्यो सीड बॉम्ब तयार केल्यो सर? 1 लाख करपाचो टार्गेट दवरला. म्हणजे 1 लाख सीड बॉम्ब तुमी ज्या जाग्यार उडयतले त्या जाग्यार सीड जर त्यो तितूंतल्यो 25% जरी रुजल्यो आसत जाल्यार जवळपास 25,000 झाडां ही उगूंक शकता. म्हणजे दीस इज अ इनोवेटीव थिंग. हांवें कित्याक सांगलें की अशा पद्दतीची इनोवेटीव आयडिया घेवन तुमी जर हो कार्यक्रम, कारण तुमच्या कॉलेजीक जवळपास 40 वर्सां पुराय जाता, ज्या कॉलेजीक एक वेळ गव्हर्मेंट कॉलेज न्ही तर गोम्स कॉलेज म्हणून वळखली वताली प्रिंसिपलांच्या नांवान. तेन्ना जे प्रिंसिपल आशिल्ले त्यांची शिस्त आशिल्ली, तांच्या काळान वळखली वताली. तर 40 वर्साच्या पिरियडात हय 40 वर्सां पिराय पुराय जाता आसतना 2027 तुमच्या कॉलेजीक 40 वर्सां पुराय जावपाक येता. आनी ती पुराय जाता आसतना हय आमच्याय कॉलेजीचें नांव खंय तरी नॅशनल लेवलाचेर इंटरनॅशनल लेवलाचेर वयचें हे टिचर्स आनी स्टुडंट्साकूय जर दिसलें आसत जाल्यार डेफिनेटली ताजोय उल्लेख हो अशा पद्दतीच्या हेजेर जावंक शकता. हाल्लीच म्हाका दिसता तुमी इंटरनॅशनल हॅकॅथॉन परत स्टार्टअप ह्या सगळ्या हितूंतल्यान तुमी पार्टिसिपेट जालो. हांव तुमकां सगळ्या जाणांक कॉंग्रेच्युलेट करता. म्हणजे वॉट एवर द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचें काम हें सातत्यात आमच्या सरकारात हें सदोदीत केलां. बट त्याच बरोबर अपेक्षा ह्यो तुमच्याय कडल्यान आसा. आमी जाका म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्यांतलें बरें दिवप हें आमचें काम आसा. बट त्याच बरोबर तुमच्याय कडल्यान अपेक्षा दवरप हें सरकार किंवा एज अ मुख्यमंत्री, एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून तें म्हजेंय काम आसा. अपेक्षा कितें तर अपेक्षा 3 गजालीच्यो आमी सातत्यात जाका म्हणटा की आमी आमचो सुसंस्कृत स्टुडंट्स तयार जावचो, आमचो आदर्श स्टुडंट तयार जावचो आनी स्टुडंट्स असो तयार जावचो की तेणी आपलो सक्सेस जो आसा हो शॉर्टकट माध्यमांतल्यान सोदचो न्ही. आमी सातत्यात आमकां सगळ्या जाणांक सक्सेस जाय बट तो शॉर्टकट जाय. सक्सेस केन्ना शॉर्टकटांतल्यान मेळूंक शकना. ओके, आमी नो डावट तुमी म्हणटले की दीस इज युअर यंग एज. हय, नाचपाचें, फकाणां करपाचें, सगळें मोबायलाचेर टायम स्पेंड करपाचो, पिकनिकेक वचपाचें, सगळें वचपाचें. बट देर इज नो कॉम्प्रमायज. आमी आमच्या फ्युचरा कडेन कॉम्प्रमायज करूंक शकना. आमी आमचें फ्युचर जर घडयतलें आसत जाल्यार घट्ट तकलेन हें आमचें याद दवरप गरजेचें आसा. आनी म्हणून तर म्हणजे म्हाका दिसता की आमी हें सगळें दिल्या उपरांत आमी तुमच्या कडल्यान अपेक्षा करता की आमचेय भुरगे केन्ना तरी IAS जावचे, IPS जावचे, GCS सेक्टरांत येवचे. म्हणजे कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, वाय नॉट वन फ्रॉम सांखली. 40 वर्साच्या पिरियडात ह्या कॉलेजींतल्यान पास आवट जाल्ले भुरगे हे ग्लोबल लेवलाचेर वेगवेगळ्या पद्दतीत, नॉट ओन्ली इन द गोवा, ग्लोबल लेवलाचेर वेगवेगळ्या इंटरनॅशनल कंपनी, नॅशनल कंपनीनी, इवन दो इन वेरियस इन द गव्हर्मेंट सेक्टर, म्हणजे गव्हर्मेंट सेक्टरानूय खूब बऱ्या पोस्टाचेर आसा. तीच अपेक्षा आमी तुमच्या कडल्यान दवरता. सरान सांगलें PM सरान की वोकल फॉर लोकल हाका रिप्रेजेंटेशन खूब मेळटा, जे पयलीं खंय ना खंय एवॉर्ड जाताले. सर ऑफ द टॉपीक आहा मातसो हांव एक लिंक करूं सोदता. नीती आयोग हो 2015 सरान हाडलो आनी हातूंतल्यान खुबशे ट्रान्सफॉर्मेशन गोंयानूय जालें आनी ओवरऑली फूल ग्लोबलूय जालें. म्हणूं शकता की आमकां रिप्रेजेंटेशन मेळ्ळें, डेव्हलपमेंट मेळ्ळें बेज्ड ऑन द पॉलिसीज एंड द फ्रेमवर्क. सो खंय ना खंय आमकां खबर आहा की लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स सुद्दां इम्पॉर्टन्सूच आहा. सो सर म्हाजो क्वेश्चन आहा की ह्या प्रोग्रामान वोकल फॉर लोकल म्हटलें, तातूंतल्यान पंचायत बॉडीचेर खंय तरी हो निती आयोग इम्प्लिमेंट जावं शकना, कारण खंय ना खंय एक पंचायत दुसरी पंचायतीक कॉम्पीट करपा जाय म्हणून. थँक्यू सर. तूं खंयच्या इयरान शिकता? TY सर. TY. व्हेरी गुड, कॉंग्रॅच्युलेशन. सगळे जाण त्याच्या खातीर ताळयो वाजयात. 2 गजालीचो तेणी उल्लेख केलो. इट इज अन लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स वीच इज अन पंचायत किंवा म्युन्सिपालिटी, आणि सेकंड इज अ नीती आयोग वीज द अपेक्स बॉडी
विच डिसाइड्स द पॉलिसी अबाउट द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ह्या दोन बॉडीचो म्हणजेच की देशाची जी भविष्यातली पॉलिसी ठरोवपाचें काम हे नीती आयोग ही बॉडी करता आनी त्या नीती आयोग ह्या बॉडींतल्यान म्हणजे आत्तां तुमकां जर कळपाक जाय आसत जाल्यार सांगता हांव, गोंयची खाजन शेती रिवायव करपाचें काम हें आमी प्रपोजल नीती आयोगाक धाडलां. नीती आयोगान फर्स्ट फेजीन 18,000 हेक्टर खाजन शेत हे रिवायव करपा खातीर घेतलां. म्हणजे बऱ्यापैकी स्टुडंटाचो हो रिसर्च टॉपीक आसूं शकता आनी ते जर आसत जाल्यार ताका कोट्यांनी रुपया जे लागतले. वी हॅव आस्क द ग्रँट फॉर द वर्ल्ड बँक आनी वर्ल्ड बँक हो प्रपोजल कन्सिडरेशनान आसा. ताजो बेजीक प्रपोजल हो स्टडी करपा खातीर नीती आयोगांतल्यान फुडें धाडलो. नाबार्ड आनी युनिवर्सिटी इज डुईंग दॅट स्टडी ऑन द खाजन रिवायवर ऑफ द खाजन लँड. हांवें तें कित्याक सांगलें तर नीती आयोग आनी लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स हो तकलेन शब्द जरी रजिस्टर्ड जावप जाल्यार खूब जालें. खुबश्या भुरग्यांक म्हणजे कदाचित ते लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स आनी नीती आयोग हाजेर विचारूय करचे ना. अ व्हेरी गुड मॉर्निंग सर. मन की बातान म्हाका मोस्टली लायक जालें ते आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदीजीन आमच्या वुमन्सा लागून खुबशे एक्टिविटीज केला. तशेंच जे ग्रामीण भागान आमची वुमन्स आहा तांकां PMFE स्किम्स ज्यो आनी वेगवेगळ्यो स्किमीन थ्रू तेंचे जे लोकल बिजनस आहा नाल्यार तेंची कितें एक्टिविटीज आहा तांकां कसो फुडाकार दिवपाचो आनी तांकां खंय ना खंय एक वेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर ती आमची ऑल ओवर इंडिया थ्रू ऑल ओवर ग्लोबल वर्ल्डार ती खंय शायन जावं शकता. तेंचो जो लोकल बिजनस आहा ती कसो प्रमोट करूं शकता थ्रू सोशल मिडिया थ्रू वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर हेजेर तेंच्यांनी उलोवणी केली. तशेंच तेंच्यांनी ऑलिम्पिक्साचेर बी उलयले जेचेर आमचे यूथ जे आहा ते फुडाकार घेवं शकता. आपले जे स्मॉल बिजनस आहा तेंचो जो खेळ आहा तो खंय ना खंय फुडें व्हरून आपल्या वर्ल्डान आपल्या देशाचो नांव रोशन करूं शकता. आनी भारत देश फक्त गोंयान असो न्हू बट ऑल ओवर वर्ल्ड ऑल ओवर द नेशन्स हो शायन जावं शकता. बट तेच्या लागून मेहनत करप हे बी तेंच्यांनी सांगलें. सो देव तुजें नांव सांग. म्हाजें नांव आसमा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स आसमा. ताळयो मारत ताज्या खातीर. व्हेरी गुड. ताणें बेजीक कन्सेप्ट हांव फक्त एकाच खातीर सांगता की अर्द्या वराच्या मोदीच्या कार्यक्रमांतल्यान की वोकल फॉर लोकल वुमन एम्पावरमेंट आनी एखादी महिला ही कशा पद्दतीत आपलो बिझनेस ग्रो करपाक शकता ह्या मन की बातांतल्या कार्यक्रमांतल्यान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी लोकां समोर हाडलें. आमी हो एपिसोड इतक्याच खातीर हांगासर ऑर्गनायज केल्लो की आमी सगळे जाण आमची म्हाका दिसता दिसाक 30 मिनटांनी ताच्या पेक्षा चड मिनटां आमच्या मोबायलाच्या स्क्रिनीचेर आमी घालयता. बट हितूंतल्यान कितली इन्फॉर्मेशन आमकां गरज आसलेली आमी घेता हें म्हाका खबर ना. बट म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की सगळ्या जाणांक दर म्हयन्याच्या शेवटच्या आयतारा मन की बात हो कार्यक्रम जाता आनी तुमची 30 मिनटां ही जर तुमी मन की बात हो आयकपाक सिन्सियरली जर दिली आसत जाल्यार त्या कार्यक्रमांतल्यान आमच्या सभोवताल म्हणजे पुराय देशात कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत कितें घडटा म्हणजे विकास बी और विरासत बी म्हणजेच आमची आसलेली हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आनी फर्दर डेव्हलपमेंट हें कितें जाता हाजें इन्फॉर्मेशन्स आमकां अर्द्याच वरांतल्यान मेळूं शकता. आनी खूब बरी इन्फॉर्मेशन्स जेका आमी म्हणटा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज म्हणजे आतां पर्यंत ज्यो केन्ना आमी आयकूंक ना अशा पद्दतीच्यो स्टोरीज ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमकां आयकूंक मेळटा. म्हणून हांवें म्हटलें मन की बात ही पॉलिटिकल स्पीच न्ही, ही पॉलिसी आनी हेडलायन करपा खातीर ठरयल्लो कार्यक्रम न्ही, हो लोकांचो कार्यक्रम, लोकां विशयी उलोवपाचो कार्यक्रम. तुमी प्रत्येक एपिसोड जर पळयशात जाल्यार तितून प्रत्येकाची स्टोरी जी आसा ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आपल्या भाशणांतल्यान किंवा मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान सांगलां. तुमी जर पळयशात जाल्यार ते डायरेक्टली लोकां कडेन डायरेक्टली कनेक्ट करता. एकाय कार्यक्रमांत केन्नाच राजकारण हो विशय आसचो ना. प्रत्येक कार्यक्रमांतलो विशय जो आसतलो हो तांच्यांनी प्रत्येक फावटी म्हणजे लोकां मदली स्ट्रेंथ कितें, क्रिएटिविटी कितें म्हणजे हें आमच्या देशांतल्या लोकां मदीं आसा हें तांच्यांनी डिस्कस केलां. आमी सगळे जाण पळयता की खुबशे फावटी आमी लोकां मदीं आसलेल्यो स्ट्रेंथ ह्यो आमच्या लक्षांत येयना बट तांच्यांनी ह्या कार्यक्रमांतल्या निमित्तान खूब मोठ्या प्रमाणांत हें आमकां दाखोवन दिलां. म्हाका दिसता की ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी कितले इम्पॉर्टंट आसा हो आमच्या लक्षांत येयला आसतलो. वेगवेगळ्यो आयडियाज आमी एक्सप्लोर करपाक शकता. मन की बात ह्या एका कार्यक्रमांतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली आमी डिस्कवर केल्या. काणकोणांत आमी डॉक्टर अय्या हो जाणटेलो 75 वर्सांचो मनीस
जो आपली एखादी रिवर म्हणजे पयरच्या 3 दिसाच्या पयलीं ह्या जाल्याच्या न्ही तेज्या पयलींच्या कार्यक्रमात म्हणजे काणकोण सारकेल्या गांवांत अय्या हो मनीस जो आपल्या बांयतलें उदक काडून थंयसलें सगळें एग्रीकल्चर कल्टिवेशन करपा खातीर मदत करता ह्याय कार्यक्रमाचो उल्लेख जो आसा हो जालो. हातूंतल्यान जाता कितें तर नवीन आयडियाज आमकां मेळटा, आमी प्रॉब्लेम सॉल्वर जावपाक शकता, आमी इनोवेटीव आयडियाज ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमकां मेळपाक शकता. म्हणून म्हाका दिसता की अशा पद्दतीचो कार्यक्रम हो कंटिन्युअसली आमी पळोवप आनी हें गरजेचें आसा. हातूंतल्यान तुमकां इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर आमी जर पळयत जाल्यार आमचो पुराय देश म्हणजे कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत तुमी प्रत्येक जर राज्यांत वचत जाल्यार तेंची भाशा वेगळी आसा, प्रत्येक राज्यांतलो वेश वेगळो आसा, प्रत्येक राज्यांतलें जेवण वेगळें आसा. पण मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान हें सगळें तुमकां पळोवपाकूय मेळटा, तुमकां अणभवपाक मेळटा, तुमकां थंय कितें जाता रिसंटली हें ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमकां सदोदीत हें आयकपाक मेळटा, पळोवपाक मेळटा. म्हजी रिक्वेस्ट आसतली की अशा पद्दतीच्यो सक्सेस स्टोरी आयकता आसतना आमी आमच्या जिवनांत खूब मोठो बदल हो ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान करता. आमी जाका म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्यांतलें बरें दिवप हें आमचें काम आसा, बट त्याच बरोबर तुमच्याय कडल्यान अपेक्षा दवरप हें सरकार किंवा एज अ मुख्यमंत्री, एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून तें म्हजेंय काम आसा. अपेक्षा कितें तर अपेक्षा 3 गजालीच्यो आमी सातत्यान जाका म्हणटा की आमी आमचो सुसंस्कृत स्टुडंट्स तयार जावचो, आमचो आदर्श स्टुडंट तयार जावचो आनी स्टुडंट्स असो तयार जावचो की तेणी आपलो सक्सेस जो आसा हो शॉर्टकट माध्यमांतल्यान सोदचो न्ही. आमी सातत्यात आमकां सगळ्या जाणांक सक्सेस जाय बट तो शॉर्टकट जाय. सक्सेस केन्ना शॉर्टकटांतल्यान मेळूंक शकना. ओके, आमी नो डावट तुमी म्हणटले की दीस इज युअर यंग एज, हय नाचपाचें, फकाणां करपाचें, सगळें मोबायलाचेर टायम स्पेंड करपाचो, पिकनिकेक वचपाचें, सगळें वचपाचें, बट देर इज नो कॉम्प्रमायज. आमी आमच्या फ्युचरा कडेन कॉम्प्रमायज करूंक शकना. आमी आमचें फ्युचर जर घडयतले आसत जाल्यार घट्ट तकलेन हें आमचें याद दवरप गरजेचें आसा. आनी म्हणून तर म्हणजे म्हाका दिसता की आमी हें सगळें दिल्या उपरांत आमी तुमच्या कडल्यान अपेक्षा करता की आमचेय भुरगे केन्ना तरी IAS जावचे, IPS जावचे, GCS सॅक्टरांत येवचे, म्हणजे कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, वाय नॉट वन फ्रॉम साकली. 40 वर्साच्या पिरियडांत ह्या कॉलेजींतल्यान पास आवट जाल्ले भुरगे हे ग्लोबल लेवलाचेर वेगवेगळ्या पद्दतीत नॉट ओन्ली इन द गोवा, ग्लोबल लेवलाचेर वेगवेगळ्या इंटरनॅशनल कंपनी, नॅशनल कंपनीनी, इवन दो इन द गव्हर्मेंट सॅक्टर म्हणजे गव्हर्मेंट सॅक्टरांनी खूब बऱ्या पोस्टाचेर आसा. तीच अपेक्षा आमी तुमच्या कडल्यान दवरता. आमच्या सातत्यात सगळ्यांकूच शक्य जातलें अशें ना, बट सगळ्यांक आपलो फ्युचर घडोवप ही काळाची गरज आसा. हांव अशें म्हणना की सगळेच जाण टॉप करतले आनी सगळेच जाण IAS IPS जावचे ना, बट आपली पॅशन कितें हें जर आमी वळखली आनी त्या पॅशनेट रित्या जर आमी काम करपाक शकले आसत जाल्यार डेफिनेटली आमी सक्सेस जावपाक शकता. बट ताका कन्सिस्टन्सी आसप हें गरजेचें आसा, ती कन्सिस्टन्सी दवरप हें गरजेचें आसा. आनी ताका लागून तें आयडेंटिफाय करप हें जर आमी करपाक शकले जाल्यारूच आमकां तें शक्य जातलें. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ह्याच धर्तीचेर आत्मनिर्भर भारत हें मिशन सुरवात केलें. हांवें कित्याक सांगता, 2014च्या उपरांत ओके क्लीन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया, मेक इन इंडिया अशा पद्दतीची वेगवेगळी मिशन सुरवात केली. हे फक्त शब्द नाशिल्ले. जर तुमी प्रत्येक शब्द मारून पळयत जाल्यार ताज्या फाटल्यान तांची पॉलिसी आशिल्ली, ताज्या फाटल्यान म्हणजे कितल्याशाच भुरग्यांनी ताजो बेनिफिट्स म्हणजे आज आमी स्टार्टअप इंडिया जर म्हणत जाल्यार आज गोंय सारकिल्या राज्यांत सुद्दां जवळपास 1400 स्टार्टअप विच इज DIP कडेन रजिस्टर्ड आसा, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अंडर द स्टार्टअप पॉलिसी. म्हणून म्हजें म्हणणें आसा की आमकां अपेक्षा तशीच आसा की आयज तुमी ह्या सगळ्या गोश्टीचो फायदो घेवचो. आनी ताकाच लागून हें सगळें सांगता आसतना आमी पळयता की आमकां जर म्हणजे हांवें जस्ट सांगपा खातीर विसरलो हांव, कारण मन की बात म्हणजे 136 कार्यक्रम जाला. केन्ना तरी कोणाक दिसता आसतलें पयलींचो खंयचो तरी मन की बात पळोवचो, यूट्यूबाचेर वचूनय पळोवपाक शकता किंवा मोदी ॲप हाजेरूय वचून पळोवपाक शकता. आनी एका ॲपाचेर जो माय भारत ॲप जाचेर युथा वांगडा हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हे सातत्यान कनेक्टेड आसता. इट इज एन माय भारत ॲप. म्हणजे माय भारत ह्या जर पोर्टलाचेर तुमी वचत जाल्यार तुमकां ऑलवेज प्रधानमंत्री हे कनेक्टेड आसता. वेरियस टायप्स म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी ग्लोबल लेवलाचेर यूथ रिलेटेड पॉलिसीज, यूथ रिलेटेड ऑपॉर्च्युनिटीज कितें आसा ह्यो सगळ्या जाणांक सातत्यान मेळत आसा.
गोंय सरकारान अशाच पद्दतीत वेगवेगळ्यो योजना बट रिसेंटली युवकांच्या खातीर आमी जो ॲप लॉन्च केलो हो कोण सांगूं शकता म्हाका आनी वीच इज बेनिफिशियल फॉर द यू पीपल कोण सांगूं शकता खंयचो ॲप आशिल्लो हाल्ली म्हणजे म्हाका लास्ट इयर केला बट ताजो ओनू ह्या वर्साक खूब मोठ्या प्रमाणात ताजो यूज जावपाक लागला कोणी सांगूं शकता CM स्कॉलरशीप ॲप कितल्या जाणांनी रजिस्टर केला CM स्कॉलरशीप ॲपाचेर स्कॉलरशीप रजिस्टर कोणी तरी केल्या काय करूंक ना कोणीच करूंक ना एकाय भुरग्यान करूंक ना तशें जाल्यार तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव CM स्कॉलरशीप ॲप इज एन सिंगल ॲप यू कॅन डावनलोड करात ताजेर तुमचे सगळे डॉक्युमेंट अपलोड करात आनी स्कॉलरशिपाक एप्लाय करात आतां पर्यंत गोंयांतल्या 33,000 भुरग्यांनी एप्लाय केले आनी लास्ट इयर तांकां 33,000 भुरग्यांक CM स्कॉलरशीप ॲपा वयल्यान तेंच्यो स्कॉलरशीप मेळ्ळ्यो इन्क्लुडींग ST, SC, OBC आनी इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन म्हणजे गोंयांतल्यो सगळ्यो स्कॉलरशीप ज्यो आसा तुमकां व्हरून फॉर्म त्या आत्तां विचारूं नाका ताका म्हाका तुमकां फॉर्म व्हरून ऑफिसान दिवपाची गरज ना किंवा पणजेच्या खंयच्याच ऑफिसान वचपाची गरज ना तुमी चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशीप ॲपा वयल्यानूच ताका एप्लाय करपाक शकता लास्ट इयर 33,000 भुरग्यांनी हेजो बेनिफिट्स घेतला 33,000 आनी 3 म्हयन्याच्या भितर सगळ्यांच्या एकावंटाचेर हे पयशे जे आसा पळय न्ही ते तांच्या एकावंटाचेरूय 3 म्हयन्या भितर तांच्यांनी भरलेली ट्युशन फीस ही तांच्या एकावंटाचेर परत आयल्या आपल्याक इन्फॉर्मेशन आसप गरजेचें आसता आनी तें इन्फॉर्मेशन दुसऱ्यां कडेन शॅर करप हें खूब गरजेचें आसा म्हणून म्हाका दिसता की अशा पद्दतीच्या ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमी जाका म्हणटा की मन की बात हो कार्यक्रम पळोवया किंवा पळयात म्हणून आमी इतक्याच खातीर रिक्वेस्ट करता की ह्या एका कार्यक्रमांतल्यान अर्द्या वरात आमी जेन्ना हांव कंटिन्युअसली 2014तल्यान न चुकता हो कार्यक्रम पळयता की तुमी म्हणटले की तूं बींग अ पॉलिटिकल लिडर म्हणून पळयता आसतलो ना ताचे शिवाय अशे कितलेशेच लोक आहात जे मन की बात हो कार्यक्रम न चुकता पळयतात इतक्याच खातीर पळयतात की ह्या अर्द्या वराच्या भितर ह्या पुराय देशांत कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत आनी गुवाहाटी पासून गुजरात पर्यंत ह्या पुराय देशांत म्हणजे कितें चल्लां कशा पद्दतीचो वेगवेगळ्यो गजाली जायत आसा इनोवेटीव कितें जायत आसा रिसर्च कितें जायत आसा कल्चर आनी ट्रेडिशन्स हातूर कितें जायत आसा लँग्वेज वायज कितें जायत आसा ह्यो सगळ्यो गजाली ह्या अर्द्या वराच्या भितर ह्या मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमकां सगळ्या जाणांक कळपाक शकता आनी म्हणून तर आमकां हें सगळें कळपा खातीर मन की बात हो जर कार्यक्रम आमी पळोवपाक लागले जाल्यार आमकां खूब इन्फॉर्मेशन्स ही आमकां मेळपाक शकता आमी इन फ्युचर म्हणजे तातूंतल्यानूच आयडिया घेवन वेगळ्या पद्दतीत आपलें भविश्य घडोवपाक शकता आनी म्हणून तर हांव आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर इतकेंच सांगपाक आयलां की ह्या एकाच कार्यक्रमांतल्यान अर्द्या वराच्या टायमांत आमी खूब कितें हें आमच्या फ्युचरा खातीर शिकपाक शकता आनी सातत्यात म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हो विकसीत भारत 2047च कित्याक आमच्या देशाच्या स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुराय जाता देशाच्या स्वातंत्र्याक जेन्ना 100 वर्सां पुराय जाता तेन्ना आमचो पूर्ण देश हो विकसीत राष्ट्र जाल्लें आसपाक जाय आनी हे विकसीत राष्ट्र जर जाल्लें आसपाक जाय जाल्यार त्या देशांतलो तरणाटो हो सक्षम आनी सुसंस्कृत जाल्लो आसपाक जाय हांवें त्या खातीर म्हटलां सक्षम आनी सुसंस्कृत तोच जेन्ना सक्षम आनी सुसंस्कृत आसतलो तेन्नाच देश हो आर्थीक महासत्ता जावपाक शकता आनी तोच देश आर्थीक महासत्ता जावपा खातीर एकटो दुसरो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किंवा मंत्री करूंक शकना आमी हांगा बसलेली युवा शक्ती ताकद हेच करपाक शकता म्हणून म्हजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा की विकसीत भारत करपा खातीर आनी तुमी सगळे जाण म्हणजे आपल्याक स्वताक घडोवपा खातीर अशाच पद्दतीच्या राष्ट्र निर्मितीच्या कार्यात तुमी सगळ्या जाणांनी भाग घेवचो आनी आमी सातत्यात म्हणटा की आपलो कोण तरी आपलो आदर्श आसप हें गरजेचें आसा आतां जस्ट वता आसतना तुमी लास्ट इन्सिडंट जो पळयलो तो गुरू पौर्णिमेचो कारण गुरू हो आपल्या जिवनात खूब म्हत्वाचो आसा आपल्या गुरू पौर्णिमेच्या निमित्तान आपलो आई आनी बाबा हे सगळ्यात आपल्या आयुश्यांतले पयले गुरू आसता दुसरो हो आपलो टिचर ज्या टिचरा खातीर आपूण घडलो म्हणजे सिन्स फ्रॉम द प्रायमरी टू द कॉलेज लेवल जेंच्यांनी आपल्याचेर संस्कार घडयले आनी आपल्याक घडोवपाचें काम जें केलें तें टिचर आनी थर्ड वन इवन दो आपले फ्रेंड्स
ज्यांच्यानी आपल्याक खूब बऱ्या पद्दतीत घडोवपाचें काम सातत्यात केलें. त्या गुरुपौर्णिमेचो उल्लेख केला. फाल्यां गुरुपौर्णिमा आसा. आमी गुरुपौर्णिमा विसरूंक जायना आनी म्हणून हांव वता वता आसतना परत एकदां सांगता की आदर्श आसप जिवनांत हें गरजेचें आसा. म्हणून म्हज्या जिवनांत स्वामी विवेकानंदांचो विचार हे सातत्यात म्हज्या मनांत आसता. हांव जेन्ना जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना तेन्ना वाचपाचोय प्रयत्न करता. स्वामी विवेकानंदाचो लास्ट कोट सांगता, अरायज अवेक अँड स्टॉप नॉट टील युअर गोल इज अचिव्ड. चलात, उठात, जागे जायात आनी थांबू नकात तुमचें ध्येय साध्य करी पर्यंत. आनी हें जर आमी करपाक शकले आसत जाल्यार जिवनांत नक्कीच यशस्वी जातले. इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. जय हिंद.